Bonjour tout le monde, fin de la nouvelle vidéo qui m'a وعدتكم غادي نديرو دي فيديو على اللوجيسيال MS Project qui كينفعنا في لا بلانيفيكاسيون ديال لي بروجي. الوغ كيما كتعرفوا حنا غناخدو ليكزومبل ديال واحد لوتيسمون اللي عندنا فيه ان ريزو داسينيسمون ديال لي زو بلوفيال كيما كتلاحظوا لو ريزو لي ريغار اي لي بوش ديغو اغري. Donc, le lotissement fait le réseau d'assainissement plus le réseau de la voirie. Donc, la définition du logiciel MS Project de 2016. Voilà. Alors, l'interface de l'MS Project, elle est comme ça. Alors, on a task name, le nom des tâches. On a le mode et le nombre de la tâche. On a quand même supprimer les deux. Alors, quand je l'ai là, vu que c'est un projet de la voirie, donc on va signer le projet. Donc, c'est l'extension d'une, on va dire signer le projet, on va signer planning, lotissement, c'est loin. Salam. Quand je rentre là-bas, je vais pas. Quand je vais dire travaux préliminaires. Alors, travaux préliminaires, les travaux, ça fait les travaux topographiques, installation de chantier, ok, amener matériel. Alors, donc à c'est les travaux préliminaires. Après qu'un les travaux d'assainissement. C'est ouverture des tranchées, pose conduite, remblai, confection des regards, confection, bouche d'égout, à grille. Après, comme nous avons les travaux de voirie. Alors, on a terrassement, remblai des délais, on a fourniture et mise en œuvre FMO GNF2, FMO, on a fourniture et pose bordure. Alors, parce que la bordure كتحط فوق لا جينا عاد كنديرو لا couche de base اللي هي لا جينا FMO جينا. Après imprégnation, après revêtement en EB et repli de chantier. Donc c'est un exemple simple. Alors après, qu'est-ce que je fais? Donc quand j'ai c'est les grandes lignes. Donc un colorium bleu jaune. Voilà, de la couleur, les travaux préliminaires, les travaux d'assainissement de la couleur, travaux de voirie de la couleur. Alors quand j'ai les travaux topographiques, par exemple, on va commencer le 12 avril. Donc ça va prendre, quand j'ai la durée, ça va prendre 6 jours, 7 jours. On a bien implantation, levé et implantation. Quand j'ai maintenant les prédécesseurs. Maintenant, اللي كندير مثلا هاد l'installation de chantier غادي تبدا une fois يسالي les travaux topographiques فكندير 3 comme ça كندير entrée. Alors
اوتوماتيكمون كيعطيني هنا راه هنا فين غتبدا لاطاش. انا اوتوماتيكمون غادي يسالو لي طرافو توبوغرافيك غندير لانستالاسيون شونتي ديالي. دونك غادا تاخد لي 3 جور après l'amener matériel juste après l'installation de chantier. Donc 4, voilà. Alors, l'installation de chantier, ça va prendre 6 jours. Voilà. Après, quand j'ai l'ouverture des tranchées, donc une fois que j'ai le matériel, donc quand dire 5, voilà, l'ouverture de tranchée, ça va prendre 20 jours. Quand j'ai la pose de la conduite, alors là, la conduite va être déliée 5 jours après l'ouverture des tranchées. Donc on va dire 7, SS, parce que c'est un logiciel en anglais, donc je vais dire SS, start, mais il est en français, on va dire DD, début. Ou on va dire plus 5. Alors, je trouve avoir 5 jours à Dradibda. Donc le 30, Dradibda l'ouverture tranchée, le 34, l'autre est le 6/5/2021. Alors, pose des conduites, ça va prendre 20 jours. Alors, le remblai, غادي ندير le remblai ديالي حتى نبوزي الكوندويت غادي ندير le remblai. Voilà. Et là, l'arceau, comme ça. Le remblai, ça va prendre 7 jours. La confection ديال les regards غتبدا مع la pose de conduite. كنبداو عفوا هنا غندير 8 SS. هاهي دونك هادي la confection de les regards كتبدا مع il faut كنبداو نحطو البعدوس هذاك لو جور ميم كنبداو لي غادي ديالنا دونك غادي نعطيها 30 جور. فوالا غنبغي نزيد فيه شويه ندير فيه 15 جور. الوغ هنا دي بوش دي غري دونك تا هو لا ميم شوز. دونك غادي نبدا مع الرومبلي حتى هو دونك 9 50 رومبلي دونك غنفهم 9 SS 9 SS غنعطيه ندير حتى هما 10 جور. كنجي لي طرافو ديال التيراسمون دونك غيبداو تما مع لوفيرتور ديال لي ترونشي. فوالا SS donc ça va rentrer dans 30 jours. GNF donc juste après maintenant les regards. Oh là, une fois la remplie. Donc là, alors 9. Voilà, canapé, ça va. Canapé 20 jours. Pose les bordures donc 14 SS plus 5. Donc travailler 6e après Meda dans la GNF. Canapé, c'est 20 jours. GNA, une fois de la bordure. Donc on dit 15. Donc on appelle ça 20 jours. Imprégnation juste après GNA, 16. L'imprégnation ça va prendre 2 jours. EP 17, il y en a 17 réalisés. Donc ça va prendre 4 jours. Et le repli de chantier, c'est prédécesseur ou 18. Ça va prendre une semaine. Et voilà. Et après, quand on est enregistré, quand on est في البيرو كنسميه بروجي 1. فوالا كنديرلو امبريمي. الوغ الا بغيت نديرو PDF فكيكون عندي PDF برينتر كندير فوالا بصح كنجي للفوق كنحاول ندير السمية ديال البروجي. دونك بروجي فتح سلوان. هنا في اليسار كنحاول ندير لي لوغو اللوغو ديال لونتربريز
كذلك في اليمين كندير اللوغو ديال المتر دوفراج. Dans ce cas, c'est l'endroit. Voilà. نجم ندير نصغرو شوية كومسا. هذا زعما نصغرو شوية. فوالا. هذه الطريقة اللي كنصغرو بها. فوالا. لو كنديرو في الفوتور يعني في بيد لاباج. ألوغ la ligne n'est plus valable. D'accord. De modification des plans. Voilà. كنجيو نيت في لا ليجوند كنديرو السمية ديال réaliser par Nathalie. Et voilà. C'est bon. كندير imprimer. كنحاول نقص شوية من باش يجيني هذاك. فوالا. سيف. فوالا كنحاول. هنا باش كنجي كنسيليكسيوني هادشي كامل كنحاول نكحزو اليمين باش يولي كلو تابع لهاد التيتر. ابخي هادو تا هما كنسيليكسيوني هكا كنكحزهم. هادو تا هما حيت تابعين التيتر ديال لاسينيسمون وهادو تا هما تابعين لو تيتر ديال لاسينيسمون. اي كومسا الا بغيت نجمع هذا كنجمعو هكا. فوالا. سينو الا بغيت نطلق كلشي فكنفصل كلشي. فوالا. سيف. et كندير print et voilà comme vous voyez imprimer نحطو في الديسكتوب وغادي نونجستري PDF. فوالا. كيما كتلاحظو هنا حتى كيخرج لينا في البلانين ديالنا لي طاش لي نيميرو ديالهم لي دوري ديال شاك طاش date début date fin ou les prédécesseurs plus الكانت هنايا. الوغ هنا نقدرو كاع الا بغينا نكحزو هادشي ميبانش لي بريديسيسور يسيفي نكحزو هاد لا لين شويه هنا و سي بون ما غاديش يبان. فوالا. دونك فوايي غير ديبي فان ولا ديوري. اي فوالا.